जय जगन्नाथ। आज मु वीडियो करिवार कारण है कि आपण मानकर बहुत क्वेश्चन आसूची आ बहुत कथा आपण माने कहउचंती, तो मु सेथरु किछि किछि क्वेश्चन ले आंसर दबा पई मु वीडियोटी आरंभ करूची। प्रथम कथा कहले कि मो हस्बैंड मते कौन कहले कि नहीं जीत कहला। प्रथम कथा गोटे महांती बोली किए गोटे नाटा ता नाटा नहीं कि कहला कि मु ता सहित जाइछि। वन सेकेंड रे कहला कौन गोटे वकील संगे जाइछि। थर्ड रे मो हस्बैंड कहले ट्यूशन टीचर सहित जाइछि। अच्छा, प्रफुल्ल बाबू आसीथिले मो घर को, मो पुतुरा आसीथिला मो घर को हैला। माने जो समय मु फास्ट आसीथिली कटक कथा कहूँ, एबे कथा भी कहूनी, जेतले फास्ट मु आसीथिली सेठी आसिकी किछि दिन रहिबा परे प्रफुल्ल आसीथिले। तो मो लिंक रोड रु जाईकी तांको नेईकी आसीथिली। माने सी भी तांको सांग भी तांको सहित आसीथिले, झियो भी थिला मो पाखरे। तो सी तो निहाती भाव देखिथिबे कि दीदी को पुओ पिला सहित अछंती कि एकेला अछंती। प्रथम क्वेश्चन ला आंसर हैला। आ द्वितीय कथा हैला, आपण माने कहंतु चरित्रहीना कहिले किछि प्रॉब्लम नाही। आपणको पार्टी आपणकर हाथ लिखिबाकू अछि, आपणकर मोबाइल आपणकर रिचार्ज आपण करूछंती, मु करूनी। तेणु मु किछि कहबाकू भी कहबाटा भी ठीक नुह, भूल। तथापि जो ठीक मो स्वामी निजे मते ये सब कथा बसिकी कैमरा सामने कही से मु कहबाकू बाध्य होछि। आ वीडियो न आनियार कारण भी बहुत किछि अछि, सेटा भी आपन सहित शेयर करा जिवो। किंतु टिके आपण माने अपेक्षा करतु, आ एमिति अधैर्य होंतुनी। जदि मु भूल सबु आडो आपण मानक अनुसार मु भूल, आपण माने टिके स्टडी करंतु, जजिस्ट करंतु कि जदि गोटे स्त्री लोक सबु आडो भूल हे गला, गोटे लोक केमती ठीक हे गला। माने पुआ आसुथिला जाउथिला, सबु बेले वर्ष थरे आसे जाए। तो ट्रीटमेंट में आसिला, किछि दिन रहिला। ता अज्जा भी ता ट्रीटमेंट टाइम रे आस्तिले, एडी रहिथिले, माने न रहिले भी आसिकी जीत को भेट करिकी खिया पिया करिकी जाइचंती। तापरे मु जते बळे रहिथिली, आउ जणे हमर गाँर खुड़ी भी आस्तिले, मु तांकर रेकॉर्डिंग भी आपण मानक सहित शेयर कर दोची। हमर जो खुड़ी आसीथिले सी मु तांकू फोन करथिली, किछि समयर रेकॉर्डिंग करथिली, टिके माने सुनि दियंतु, जानि परिबे। खुड़ी नमस्कार। नमस्कार, भल अछ ना? हाँ भल अछि। एठी अछि बा बछिपुरे? ना ना बछिपुरे नाही, मो अछि कटक रे। कटक पळेलुणी कि पुणी? हाँ सीए रखे थई लबो नै कान्ना ना, ता प्रकृति सही भलिया को ना काई छाता आबी रखे थई देलानी। अहे से सही भलिया से केबे परिवर्तन हेइनी कि से हतो। एबे चाउची आसुची लागिची ओ। मु सुननी जेतले तू एठी अछु बोली मु जाऊ, खुशी लागिला, मु जाऊ आसी। ना 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 मो सेमते जाउची, जहा काम पड़िले जाउची, कोन पळे आछि। हम पुओ कहिथिबो मु जाईथिली बोली। हां हां ते देखिथिले तो। हां आ पुओ से दी जणा कोडी अछंती? कोइना ता बापा पाखर अछि, कि तो मो पाखर। हां हां आउ कोन पे फोन करथिलु, कोन पे? खुड़ी मु जते बळे आसिली प्रथम कटक, तमे सेही टाइम रे आस्तिलो मो पाखु ना? हां हां तमे आसिकी जो दिन रहिलो कि दी दिन रहिलो, हां जे कहिलो तमे गोटे मां भଳି, मो पाखरे को पुरुष पुओ थिला? ना तो ए मां मने नि झियो मु जन्म करछि, मु पर झियो को उडेगी कहिमिनी, बुझिला? एमिति मणिष को सेही पे पुओ को कहली मु ना नउनी। होची काहे कि ना एमिति ब्लेम करूचंदी खास। तो आपण माने रेकॉर्डिंग सुनिले। एठी मु जेतेबेले कटक फास्ट आसिली, सेतेबेले मोर शोचनीय अवस्था बहुत खराब थिला, बहुत खराब थिला। तापरे मध्य मते से खुड़ी आम घर पाखर मते फोन करके कहले
ମାରେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି 2 ଜଣ ଯାକ। କି କେଉଁଠୁ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ସେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ହୁଏତ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ସେସବୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଦାଦା କହିଲେ ଆଉ ବୁଡ଼ିବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ ଖୁଡ଼ିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲେ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ନ ଆସିପାରିବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛି ହେଲା। ତ ଗାଡ଼ି ବି ମୁଁ ପଠେଇଲି। କହିଲେ କେତେ କ'ଣ ନେବ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାହା ନେଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେଇଯିବି, ସେ ଆଣିକି ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଲି, ସେ ଆସିଲେ। ସେତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ, ରହିକିରି ଗଲେ। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ଗଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ହେବ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କିଛିଟା ପ୍ରମାଣ ମାଗନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍। ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ ଯେତେ ବି ଯାହା ଫୋର୍ସ କଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା। ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଆଣିନଥିଲି, କି ଖାଉନଥିଲି, କି କିଛି କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର କଲେଜରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଲା, ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ଖାଲି ନମ୍ବରଟା କହ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ନମ୍ବର ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ମାନେ ଡିଲର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଛି। ଗଲା ତାପରେ ଝିଅର ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ମାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାର ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଲି ତାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦିଅ, ମୁଁ ଇଏ କରିଦେବି। ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ମୁଁ ବୋଧେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଫଳ ଉଠେଇଦେବି, ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ। ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଚଳୁଛି, ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମକୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଚାଉଳ ଇଏ ହୁଏ ଉଠା ହେବ, ରଖିଥା। ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଏଠି ଆସିକି ଉଠେଇବୁ, ମୋତେ ଏଇ କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇ କାମ କଲି। କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଦେଲି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝିଅକୁ, କେଉଁଠିକି ଆମର ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଆଚ୍ଛା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଲେ, ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିପାରିଲିନି, 70,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାର ସୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆଣିପାରିଲିନି, ଯାହାକି ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରୁ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କଲି। ସେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି କିଏ କହିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଦେବି କି କେତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କୌଣସି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଦେବା ନାଗି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ସେ ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କପଡ଼ା, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ହାତରୁ ପକେଇକି କିଛି କିଣିଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆଉ ଯାହା ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କିଛି ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ମଣିଷ, ତାହେଲେ ବାପ କାମରେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ମଣିଷ, ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷିକା ବାପାଙ୍କର ଗଲା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡାକିଲେ କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା, ମୋ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ କିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇସାରନ୍ତିନି। ରେ ଜଗା,
तू देखुचु भूल कोटा ठीक कोटा तार हिसाब तू करिवु आ देखै दे जगह निहाती भाबरे ए सोशल मीडिया रे समस्ते देखंतु कि हाँ एटा सत मु सती नुह कि चरित्रहीन नुह कि एमिति नाही जोमिति सेमाने मते कहउचंती कि अलगा पुरुष सहित मोर संपर्क अछि केतेबेले किए कहलानी कहा सांग सहित एफआर अछि केतेबेले स्वामी कहउची को ट्यूशन टीचर सहित अछि केतेबेले पुओ कहउची को कौन वकील सहित अच्छी कौ किए महांदी सहित अच्छी। अरे भाई जहाँ कौच तो गोटे कथा कुह आ जदि एते लोक आसिले गले जीवन रे ताले मोर असुविधाटा हैला काई मु एकुटिया रहिली काई काई मो पाखर तो को पुरुष पुओ नाहांती। जदि आपण मानकु मो कथा भूल लागुची आ सेतिरे मु कोनोसी प्रमाण देई परिबिनी कहीं ना कौन आउ कहबी आउ किछि कहिबार मो पाखरे भी भाषा नाही। आपण मानकर जहाँ इच्छा होची आपण माने करंतु आ क्लारिफाई दबाकू मो पाखरे शक्ति भी नाही कहीं ना मो जीवनटी सारा खाली लड़ुची छोट बड़ू जे आज पर्यंत लड़ी 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 एतिकी बड़ मु हेलेनी आ बयस मते आसिकी 40 हेलानी मो छोट छुआ है कि नाही मो आसी बयस मोर अधा हेलानी काली सखाळे मु कहार गोटे सासू हेबी तेणुक ए सब कथा डिस्कसन करी टाइम वेस्ट होची ता छड़ा किछि नाही। आज मोर होची एटा लास्ट वीडियो मो जीवन रे कहा आउ ए परे केबे भी मते दया करी कि मु आपण मानको हाथ जोड़ी कि अनुरोध करूची केबे भी मते आउ केबे कहिबेनी जे कि दीदी एटा कोन हैला आर प्रूफ दियो तार प्रूफ दियो मु भाई आउ कोनोसी प्रूफ दबा को चाहूनी काहे कि ना प्रूफ दे 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 मु ऑलरेडी थकी पड़लेनी आ प्रूफ दबार नाही तो आपण मानकर इच्छा जा होची आपण माने करंतु आ गोटे जिंस प्रूफ एटा कि मु आपण माने मते चरित्रहीना कहउचंती आपण माने मते बेसिया कहउचंती आपण माने केते कोन कथा कमेंट बॉक्स रे दोचंती किंतु कमेंट बॉक्स मोर ऑन अछि मु काहा को डरी कि काहा भलिया कहि कि किछि कमेंट बॉक्स ऑफ करेनी हला रहिली। जय जगन्नाथ। जदि मो कथा खराब लगी थाए सेथि पई मोर समस्त को क्षमा प्रार्थना करूची। जय जगन्नाथ। शुभरात्रि।